केंता बतरे मुकुंद बोली क्या नाम मोहर मुकुंद बोली क्या नाम मोहर महार पाली रे भाई मोहर घर थाना मोर गाइसिला तो 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 जिला बरगड़ थाना मोर गाइसिला तो जिला बरगड़ कुंद बोलिण आज्ञा नाम मोर कुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर महार पाली भाई मोहर घर सखा गुरु परिचय निजर परिचय तापरे आसला आज्ञा सभार परिचय केनता बते आसला हमर राधा महाशय आसले तांको राधा एवं राधिका तांको जन्म विवरण बुझाई बोलले हमर बाणी महाशय आसले तांको चारि जोर जन्म एवं जन्म बुझाई बोलले एवं तांको ना कहले सभार परिचय केनता बते जेतु हम कृष्ण अभिनय करछो कृष्ण बुझाबार कृष्ण के से कृष्ण हमके काना देछे जे ताके कलि जुग रे 16 मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे ताके जप करछो कृष्ण केतेटा अक्षर के लेकर कृष्ण हां दुईटा अक्षर के लेकर कृष्ण केतेटा दुईटा काके भगवान बनलो इनके आशीर्वाद भगवान बनसो आर कृष्ण के काम ले खिजासन पर जाइन कलि जुग हां हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सकाल पद खिजासन से टेढ़ा पद रिया गाणे अब तन्ना मुकुंद हां हर मुकुंद बुद्ध तीन पिटू कलि जुग भगवान के खिजौछन भी एना कृष्ण पूरा हर की भिजौ खिरजो पूरा बिजरो छ ए पूरा अक्षर पूरा गोल गोल होते दीपक तेरे करी कृष्ण केतेटा अक्षर दुईटा अक्षर नाही से ककार मुख चंद्र चरुकार नेत्र मंडल ककार मुख चंद्र चरुकार नेत्र मंडल सकार बाहु जुगल णकार पाद में बते ककार हेला मुख चंद्र रुकार नेत्र मंडल सकार बाहु जुगल णकार पाद में बते क रू स अण ई चारटा अक्षर कृष्ण चारटा अक्षर कृष्ण होछे केनता करे नाही कृष्ण दुईटा अक्षर और चारटा अक्षर होछे के आगे सुन कर तले केन मात्र लागि छै रुकार मात्र लागि छै केतेटा हलाबो दुईटा आर स्वर्ण केनटा लागि छै णकार मात्र लागि छै केतेटा हला चारटा हे गला क रू स अण ई चारटा अक्षर के लेकर हला कृष्ण ई माने के आज्ञा को अक्षर गति को जे ब्रह्मा को बाचक रु अक्षर गति हेले अनंत बोधक सक्षर गति हेले देवती लोचन रगटिक बाबुरे होइले जे धर्म जय राम हे राजीव लोचन राम हे दुर्बागल श्याम को अक्षर हेले ब्रह्मांक वाचक
রু অক্ষর হেলে অনন্ত বোধক স অক্ষর হেলে দেবদেব মহাদেব ত্রিলোচন অণু অক্ষর হেলে যে ধর্ম এই চারটা দেবতা মিলকে নেকি তাকে একত্রিত করে কৃষ্ণ নামরে বর্ণিতা করা গলা জি এই কৃষ্ণর কাম কানা জানেছ এই কোকার কু জমহ কিঙ্কর রুকাহার কু অনিষ্ট সকার কু হৃদয় স্মরন্তে নাশ যায় পাতক নকারকু ব্যাধি ডরে অকারকু যে মৃত্যু ডরে সর্বারিষ্ট শান্তি হুই কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনিলে ককারকু যম কিঙ্কর কক্ষর যদি ঘুষুছ যম কিঙ্কর প্রবেশ করে পারবে নাই ককারকু যম কিঙ্কর রুকারকু অনিষ্ট রুকারকু অনিষ্ট সকারকু হৃদয় স্মরণে নাশ যায় পাতক তেণুকরি কৃষ্ণ অভিনয় মনোমুগ্ধ হয়ে 50 টঙ্কা দিয়েছেন এবং প্রশ্ন লিখিছ প্রশ্ন গোটে পত্রেছেন কিন্তু এই কৃষ্ণ যেটা বুঝছু তারপরে চেষ্টা করমা এই তার উত্তর কহবার যে ককারকু যম কিঙ্কর রুকারকু অনিষ্ট সকারকু হৃদয় স্মরন্তে নাশ যায় পাতক অণকারকু ব্যাধি ডরে অকারকু মৃত্যু ডরে সর্বারিষ্ট শান্তি হই কৃষ্ণ নাম শুনিলি ଯେଉଁଠାରେ ହୁଏ ଭାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେ ଜାଗାକେ ଗଲେ କିଛି 1% ହେଲେ ମନକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯେ ଆମକେ କାଣା ଦେଇଛେ हां एटा तो कृष्ण काम गला कृष्ण हमके काना देछ हेंता के ए कोकारती ओई भक्ति रुकाहारती हस सकारती हे दिव्य ज्ञान अणकार सहवास ककारती ओई भक्ति रुकारती हस सकारती दिव्य ज्ञान अणकार सहवास मिथ्या न भाव हे पंडिते एहा अन्य प्रमाण ब्रह्म बोई वर्त पुराण पृष्ठाटे 57 आगे प्रश्न प्रश्न लिखिछन ओ बुझा राजा को पालचुटा मंत्री नियान थिबा राज्य रे राजा अटंती जगह रे नियान नै न से जगह राजा गोड़ न थिबार चोर चुराई ना तार गोड़ नै न से चोर चुरे चुरी नै गला लांज न थिबा जंतु चुरई आनिला लेंज नै न से जंतु के जहार गोड़ नै न से चुरे चुरी नै गला जहार लेंज नै न तापरे आखि न थिबा साखी देउथिला तार आग नै न से साखी देउथिला मुंड न थिबा लोक राजा को कहिला तार मूड नै न आर जेकरी राजा के कहिला एक नंबर
ନେଇ ଯିବୁ ବୋଲେ ହେଇ ଯିବାବୁ ତେଣୁ କରି ଭାବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚେଷ୍ଟା କରମା କହିବା ଅବୁଝା ରାଜା କିଏ ହେଁ ଆର ନିଆ ନଥିବା ରାଜ୍ୟଟା କେନ୍ଟା ହଁ ଆମର ଆମର ଗାଁରେ ତ ନିଆ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଇହାଦେ ବି ଜାଲୁଥିଲେ ନିଆ ଇনো ବି ତ ପଟେ ଥିଲ ନିଆ ହଁ ସବୁଆଡେ ନିଆ ଅଛି ତେଣୁ କରି କେନ୍ତା ପତ୍ର କହିମା আহা শুনো শুনো সন্থ জন হো তুমি দেই করি মন পচারিবা প্রশ্ন গটি আজ্ঞা পচারিবা প্রশ্ন গটি করহ শ্রবণ যাহা জানি থিবি মুই কহিবি সভার জয় রাম হে রাজীব রাজীব রাম হে দুর্বাদল শ্যাম অবুঝা রাজা কি আর নিয়া নথিবা রাজা সে রাজা যে জায়গায় নিয়া নেনো সে রাজ্যর রাজা আজ্ঞা অবুঝা রাজা যে দেখো সে কুম্ভীর যে জানো সমুদ্রে বাস করে নিয়া নথায় যে পুণ অবুঝা রাজা হেলে কুম্ভীর অবুঝা রাজা হেলে কুম্ভীর নিয়া নথিবার রাজ্য আজ্ঞা সমুদ্রে যে কুম্ভীর রহেছি কিংবা যে সাগরে কুম্ভীর রহেছি সে সাগরে কানে নিয়া থিছি নিয়া নেথে সেন রাজা গোড় নথিবার চোর চুরেই নেলা লাঞ্জ নথিবা জীবকু ঘেনি নগলা গোড় কাহার নেন আজ্ঞা সর্পর যে গোড় নাহি শুণ সন্থ জন বেঙ্গর যে লাঞ্জ নাই তাকু চুরাইলা পুণ সর্পর আমার সাপর গোড় অছি নাই লেঞ্জ নথিবার জীবকু চুরাই নেলা বেঙ্গর লেং অছে বেঙ্গর ভি লেং অছে দেখিছ তারপরে আসিগলা হ্যাঁ গোড় ন থিবার চোর তারপরে আসলা আখি ন থিবার সাক্ষী দেউথিলা মুন্ড ন থিবার লোক রাজা কো কহিলা কাহার আখি নাই ন সে সাক্ষী দেউথিলা হ্যাঁ যাহার মুড নাই ন সে জিকির রাজা কে কহিলা আজ্ঞা জকর যে আখি নাহি জগবো যেন মা মানে পড়ার ভিতরে যে লটকি যাচ্ছে যে একেবারে মরিগুলো মা বলতে তো দেখবো না হ্যাঁ জগর আখি নাই আর মুন্ড নথিবার লোক রাজাଙ୍କୁ কহিলা আজ্ঞা কঙ্কড়ার মুন্ড নাই তাই রাজাଙ୍କୁ কহিলা এ কঙ্কড়ার মুন্ড আছে নাই নাই যাহা জানি থিলি মোহি কহিলি সভার দোষ থিলে ন ধরিব আহে সন্থনর জয় রাম হে রাজীব রাজীব রাম হে দুর্বাদল শ্যাম দুর্বাদল শ্যাম তেণু করি যাহা জানিଥିଲି আজ্ঞা যেটা পচরেଥିଲି যাহা ବି জানিଥିଲି କହିଲେ কিন্তু আজকে টিকে ଯିବାର কে পড়বা কেনতা পত্রে জিমা হরি হে জয় নীল লক্ষ্য মুরারি জয় জয় বেণু বাদনকারী জয় শ্রী কৃষ্ণ জয় দামোদর জয় শ্যাম ঘন রাধিকা বরহে
चित्ते रहुछि तो निचिंतरे रहु एगिया काहे दिन बंधु हे हरि हे कहि बिलीला चरित्र दिन बंधु हे